السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو ديال الموديل ديال لانتروداكسيون على ليكونومي ديال السيمستر 1. الفيديو هذا ان شاء الله غادي نبريزونتي فيه لا كوريكسيون ديال ليكزامان سيسيون نورمال 2023 ديال البروف وفاء الثاني الخاص بكلية الاقتصاد ابن زهر بمدينة أكادير. دونك هاد ليكزامان اللي طلبوني مجموعة من لي زيتيديون باش ندير ليه كوريكسيون، وتعطلت شوية باش ندير الكوريكسيون لأن كانت لا سيمين بريسيدونت كانت فاكونس، دونك كنت مسافر، دونك ما كانش عندي الوقت باش نقدر ندير الفيديو. دونك ان شاء الله غنبروبوزي لكم الكوريكسيون. دونك غنبداو بالكيسيون رقم واحد. دونك ici قال لي كلشي لا ولي بون ريبونس، يعني بور شاك كيسيون يقدر يكون واحد الجواب، جوج، ثلاثة، أربعة. داكوغ. دونك كيسيون رقم واحد، la conception de l'État. La conception de l'État. Nous avons un l'État هي الدولة. Donc بالنسبة لل'État au niveau ديال les pensées économiques ولا les courants économiques كاينة واحد ديبا، يعني كاينين دي زيكول اللي هما contre l'intervention de l'État وكاينين دي زيكول اللي هما avec l'intervention de l'État. Donc, les Huma contre l'intervention de l'État, les Huma les classiques, les néoclassiques ou les visiocrates, donc contre l'intervention de l'État. Par contre, les chefs Marx, les marxistes ou les keynésiens, ils sont avec l'intervention de l'État. Donc, qui sera moi la conception de l'État. Donc, Keynes proclame un état gendarme. Keynes, il est avec un état providence. L'état gendarme, les classiques. Les fonctions régaliennes peuvent être déléguées au secteur privé. Et normalement, pour les classiques ou les néoclassiques, les fonctions régaliennes, c'est l'État. C'est le secteur privé. Donc, c'est le passage de l'état gendarme à l'état providence est devenu nécessaire après la Deuxième Guerre mondiale. يعني après la Deuxième Guerre mondiale, il est nécessaire أن نتحولوا l'état gendarme à l'état providence. Donc c'est une bonne réponse صحيحة. La crise de l'état providence peut se manifester par la privatisation. Donc il est génial حسب la conception keynésienne. Les Keynes il est avec l'intervention de l'état، يعني هو جاب لنا واحد ليطا بروفيدونس، يعني واحد ليطا اللي كتدخل في ليكونومي، كتغولونسي لاكتيفيتي ايكونوميك، كتكون انكوراجي لاكتيفيتي ايكونوميك، كدير لي بوليتيك ايكونوميك. دونك كيقول لك على هادشي ان اون فوا ما كتبقاش هاد لانترفونسيون دو ليتا كيدخل السيكتور بريفي، دونك حنا نقدروا نكونوا في كريز. دونك هنا نعتبرها بون ريبونس. شوفوا كيسيون 2. Selon la théorie d'exploitation des courants marxistes, la théorie d'exploitation des courants marxistes, Karl Marx, la force de travail est une source secondaire de création de la valeur. Non, Marx عفوا كيعتبر أن la force de travail اللي هما les prolétaires prolétariat كيعتبرون source primaire ديال la création de la valeur. La force de travail est une marchandise, oui, صحيحة. L'élargissement de journée de travail est une forme d'exploitation du travail, des travailleurs. Oui, la classe prolétarienne est exploitée par la classe bourgeoise. Oui, donc BCD. Question رقم 3. La thésaurisation selon Keynes. La thésaurisation selon Keynes. Les agents économiques n'ont aucune préférence pour les liquidités. Non, خطأ. حيت كينز كيقول لك بأن les agents économiques عندهم préférence pour liquidité. اللي هما transaction, précaution ou spéculation. هذه خطأ. Il représente une épargne non placée. Oui, صحيحة. حيت la thésaurisation هو أننا كنخزنوا الفلوس ولكن ماشي sous forme de placement.
placement هو انك تحطهم في الكونت بانكير ولا كتحطهم في دي اكسيون دي زوبليغاسيون نو راه تيزوريزاسيون هو épargne non placée donc هذه راه صحيحه. Il s'agit d'une part du revenu qui échappe au circuit productif. Oui, صحيحه. Thésauriser, c'est épargner. Oui, c'est صحيحه. Donc B, C, D. Question 4. La monnaie n'est qu'un facilitateur de l'échange des produits selon la loi de Say. Oui. كتساعد غير en moyen de paiement, intermédiaire d'échange. كتساعد غير باش faciliter les échanges. Et notre, selon Adam Smith ما هضرش على la monnaie نهائيا. La richesse est monétaire selon les mercantilistes. Oui, صحيحة. Enfin, la monnaie apparaît essentielle à la circulation des richesses chez les physiocrates. المهم انا كاين واحد الطابلو ايكونوميك ديال الفيسوقراط طابلو ايكونوميك دو فرانسوا كيناي ولا كيسناي كيتقرا بالونجلي كيسناي بالفرنسي كيتقرا كيناي فرانسوا كيناي داك الطابلو ايكونوميك اللي دار فيه لا كلاسيفيكاسيون دي اجون ايكونوميك اون 3 كلاس كلاس برودكتيف كلاس دو بروبريتي فونسيير و كلاس ستيريل ديال اللي كاين واحد لي شونج ديال لا فالور ديال لا ريشيس اونتر لي اجون هاد السيركيلاسيون راه كيكون باغ لا موني دونك راه صحيحه دونك دي صحيحه. Question 5. Selon les théories néoclassiques, il n'y a ni crise ni chômage sur le long terme. Le chômage ne peut être que passager. L'intervention des syndicats participe à la baisse du taux de chômage. L'intervention des syndicats participe à la hausse du taux de chômage. L'intervention de l'État participe à la baisse du taux de chômage. L'intervention de l'État participe à la hausse du taux de chômage. Choisir l'ouvrage avec son auteur adéquat. Donc, A. Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. Adam Smith, oui, des principes de l'économie politique et de l'impôt. David Ricardo. Essaye sur les principes de population. Robert Marcus. Relax. هادو خطأ بجوج حيت هذا ديال مالتيس وهذا ديال ريكاردو. Théorie générale de l'impôt, de l'intérêt et de la monnaie. Oui, هذا ديال كينز. دونك الجواب واحد الصحيح هو A. هذا كيما قلت لكم هذا ديال كينز ماشي ديال ماركس. Choisir la théorie avec son auteur adéquat. Théorie d'exploitation. Karl Marx ouais صحيحة. Théorie de la répartition des richesses est stationnaire. لا هذا ديال دافيد ريكاردو ماشي ادم سميث. Théorie des avantages absolus. هذا ديال ادم سميث ماشي دافيد ريكاردو. Théorie des avantages relatifs. هذا ديال دافيد ريكاردو. خاطر دونك الجواب الصحيح هو ا صافي. دونك شوفوا كيسيون 8. La théorie des avantages absolus et la théorie des avantages relatifs. هذه ديال ادم سميث وهذه ديال دافيد ريكاردو. Selon la théorie des avantages absolus, le commerce extérieur est un jeu à son positif. Oui, صحيحة. La théorie des avantages relatifs permet à tous les pays d'échanger. Oui, صحيحة. Ces deux théories encouragent les politiques de protectionnistes. Là, l'axe encourage le libre-échange. Les deux théories rejoignent les mercantilistes de leur pensée. خطأ. Donc, الجواب الصحيح هو A ou B. Question 2. La division technique du travail. ديال Adam Smith. La division technique du travail favorise l'innovation. La division technique du travail réduit les coûts. صحيحة حيت كتنقص لنا لي كو يمكن كيكون واحد لي ديفيزيون تكنيك دو ترافاي كنقصوا لي كو ديال الفاكتور ترافاي. La division technique du travail réduit la productivité par travail. بالعكس راه كتزيد لينا ماشي réduit. La division technique du travail se base sur la spécialisation du nation. Oui, صحيحة. حيت بحال la division internationale du travail بحال la division technique du travail بجوجهم il est basé sur la spécialisation des nations. La division internationale du travail. La division internationale du travail se base sur la spécialisation des pays. صحيحة. هذه صحيحة. كتعمل في l'avantage absolu. La division
international de travail permet l'accroissement des richesses des nations. Oui, c'est ça. La division internationale de travail impacte négativement la croissance économique. Positivement. La division internationale de travail concerne les entreprises privées. Non, à dire, mais c'est entreprises privées. Donc la bonne réponse A ou B. Je vous donne les exercices. Le produit intérieur brut, le PIB. Voilà la production marchande plus la production non marchande. Oui, c'est ça. Production marchande pour la production des entreprises privées. PIB ou la valeur ajoutée des entreprises non financières plus la valeur ajoutée des entités financières pour les le PIB ou production totale moins la consommation هذه خطأ حيت الجواب الصحيح هو la production totale moins total de consommation intermédiaire ماشي total de la consommation moins consommation intermédiaire حيت الكونسوماسيون فيها جوج فيها la consommation finale و consommation intermédiaire لو كان كتبت لينا هنايا intermédiaire راه صحيحه ولكن بما انك كتبت لنا غير consommation donc راه تعتبر خطأ. Donc la bonne réponse va A ou C. 12. Quelles sont les formules justes? Valeur ajoutée ou production stockée moins consommation intermédiaire. Parce que la production, non, la valeur ajoutée là que je veux la production, c'est stocké. Khata. Valeur ajoutée chiffre d'affaires moins consommation intermédiaire. Oui, c'est ça. Le chiffre d'affaires ou valeur ajoutée unitaire ou prix de vente unitaire. ناقص la consommation intermédiaire ولكن خد la consommation intermédiaire خاصها تكون unitaire لو كانت unitaire راه صحيحه ولكن هنا بما كتبتنا غير consommation intermédiaire راه كتعتبر خطا. البي اي بي ولا الصون ديال valeur ajoutée وي صحيحه. Question 13. Calculer la valeur ajoutée sachant que nous avons deux entreprises. A fabrique du bois et B fabrique du jouet en bois à partir de la matière première achetée de A. Donc la valeur ajoutée et la valeur ajoutée de l'entreprise A et la valeur ajoutée de l'entreprise B. بالنسبة la valeur ajoutée الأولى ديال l'entreprise A ناخذ la production ديالها اللي هي 15000 ناقص la consommation intermédiaire اللي هي 9000 donc عطاتينا 6000. بالنسبة la valeur ajoutée ديال l'entreprise B ناخذ chiffre d'affaires ديالها ولا la production ديالها ناقص la consommation intermédiaire ديالها كتساوي 28000 يعني أنها la valeur ajoutée ديال هاد ليكونومي ولا الصوم ديالهم يعني 28000 زائد 6000 يعني تعطينا 34000 دونك هذا هو الجواب الصحيح. شوفوا هنا هو 34000 هو الجواب الصحيح. Quel est le total de revenus distribués par les deux entreprises? Total des revenus distribués. Donc, total de revenus distribués, داكشي اللي تفرق. نورمالمون ملي كيعطونا شي تمرين بحال هكذا وعطاونا كنعرفوا ان اللي كتفرق هي لا فالور اجوتي يعني هاد 34000 غتفرق ولكن كيفاش كتفرق؟ كتفرق على حساب كل واحد كياخد المونطون ديالو. كاين ليطا كدير لي زامبو لي بيرسونيل كيدوا لي سالير ومثلا les bailleurs de fonds qui donnent les intérêts. Donc, il y a شي information concernant la répartition de la valeur ajoutée. Donc, le revenu distribué هو نفسه la valeur ajoutée. أنا اعتبرنيت هي 34000. Donc, exercice juge. Les travailleurs de l'entreprise Choco Or fabriquent des friandises à base de chocolat. La boîte vendue est de 100 dirhams. Le coût de sa fabrication et décompose ainsi main-d'œuvre 30 dirhams, يعني salaire, énergie 10 dirhams, publicité 10 dirhams, empoche 100 dirhams, chocolat 70 dirhams, fruits 40 dirhams ou armoise 12 dirhams. Quelle est la valeur ajoutée? Donc, la valeur ajoutée, il y a la production, le chiffre d'affaires, il y a 200. ناقص la consommation intermédiaire. La consommation intermédiaire هو نجمعو داكشي اللي عنده علاقه بالكونسوماسيون. énergie هذه consommation intermédiaire. publicité consommation intermédiaire. chocolat consommation intermédiaire. fruits consommation intermédiaire. armos consommation intermédiaire. يعني la consommation intermédiaire هو نجمعهم يعني 10 زائد 10 زائد 70 هي 90
زائد 40 130 زائد 12 هي 142 هي 142. Donc la valeur ajoutée هي هاد الشيف دافير يعني 200 ناقص 142 يعني تعطينا 58. ها هو لا بون ريبونس هو بي. داكوغ. الكونسوماسيون انترميديير داخل فيها الانرجي بيبليسيتي شوكولات لي فروي وهاد لي زارموس. كاين لو بينيفيس ديجاجي. لو بينيفيس ديجاجي هو شيف دافير ناقص لانسون دي شارج يعني كلهم نحسبوهم يعني غناخدو هاد 200 ناقص نجمع هادشي كلشي يعني هاد لي شارج كلهم يعني 30 زائد 10 زائد 10 زائد 8 زائد 70 زائد 40 زائد 12 نجمعهم كلهم داكوغ يعني 30 زائد 10 هي 40 زائد 10 50 زائد هاد 8 58 زائد 70 هي 128 دونك 168 زائد 12 180 ناقص 180 عطيني 20. هاهي لا بون ريبونس هي دي. كيسيون 17. ادم سميث شنو كيقول ادم سميث؟ Donc pour Adam Smith, tu dis que le travail permet de produire des biens ayant une plus grande valeur. Oui, صحيحة. La division du travail permet d'approfondir la spécialisation des tâches techniques des processus de production. Oui, صحيحة. Une division de plus en plus fine du travail permet un accroissement infini de la richesse des nations. Oui, صحيحة. La spécialisation dégrade la performance des travailleurs خطأ. David Ricardo Gigolina est un économiste vulgarisateur de la pensée de l'école optimiste. Non, هو pessimiste ماشي optimiste خطأ هادي. Il s'intéresse à la théorie des avantages relatifs des pays. Oui, صحيحة. هادي صحيحة. Il s'intéresse aux pays qui ont un désavantage absolu dans tous les biens. Oui, صحيحة. Selon David Ricardo, il est toujours possible d'avoir des gains au commerce international même en cas de désavantage absolu dans tous les biens. Oui, صحيحة. نفس المعنى. يعني نفس المعنى. Question 19. Choisir là où les affirmations justes. Existence d'un lien de rupture entre la pensée de David Ricardo et Adam Smith. واش كاين واحد القطيعة؟ نو تقريبا هما كيتشابهوا انا ما كاينش واحد القطيعة. انا كنعتبرو خطأ هاد لا ريبونس هذا. ياك ما كاينش واحد لا ريبتور واحد القطيعة اونتر دافيد ريكاردو وحيد بجوجهم كلاسيك هما تقريبا كيتشابهوا. شنو هو الفرق؟ هو ان ادم سميث شويه اوبتيميست ودافيد ريكاردو شويه بيسيميست. دافيد ريكاردو partage les pessimismes libéral avec Robert Malthus. Oui, صحيحة. Question réponse C. Comparer la production réalisée par deux pays ou leur productivité donnera le même résultat. Non, خطأ. Le libre-échange peut conduire à des déséquilibres entre les pays dans le cas des échanges commerciaux inégaux. Oui, صحيحة. Je vous question 20. Une heure de travail, il est possible de réaliser en France et en Italie les productions suivantes. عطاونا الطابلو يعني الساعة ديال العمل فرنسا كينتجو 10 ديال الفخوماج والإيطالي 15. الساعة ديال العمل فرنسا كينتجو 2 ديال لي شوسور والإيطالي 20. دونك حنا غنديرو واحد الطابلو جديد ولكن غنخدمو بلي كو دو برودكسيون يعني شحال من ساعة ولا شحال ديال الوقت كيحتاجو باش ينتجو. دونك هنا فرنسا لإيطالي هنا فروماج هنا شوسور. داكوغ كيفاش غندير باش نحسب؟ غنشد واحد غنقسمها على 10. دونك غنشد واحد مقسوم على 10 واحد غنشد واحد مقسوم على 10 عطاتني 0.125. يعني فرنسا كيحتاجوا 0.125 ساعة باش ينتجوا واحد الفخوماج. الإيطالي شحال كيحتاجوا؟ غنشد واحد نقسم على 15 يعني 0.067 تخرج ليا
شديت واحد كنقلب يعني ما بقيتش غنخدم بلوغ غنخدم بشحال كينتجو شحال من ساعه كينتجو واحد الانيتي. دونك فرنسا في ساعه كينتجو 10 ديال لي فخوماج. دونك واحد الفخوماج كيتنتج في 0.25 ساعه 125 ساعه. ليطالي في ساعه واحده كينتجو 15 ديال الفرomاج. دونك واحد القطعه ديال الفرomاج كتنتج في 0.67 ساعه. لا ميم شوز غنديرو هنايا واحد على جوج هي 0.5 يعني لا فرنسا كينتجو جوج ديال لي شوسيغ في ساعه يعني شوسيغ واحده تتنتج في نص ساعه يعني نصف ساعه. لا ميم شوز غنديرو هنا 20 يعني واحد على 20 يعني تخرج لنا 0.05 يعني ليطالي كينتجو 20 شوسيغ في ساعه واحده يعني شوسيغ واحد خصهم 0.05 ساعه. دابا نشوفوا شكون انا نشوفوا دابا على حسب لافونتاج ابسولي. على حسب لافونتاج ابسولي كنلاحظوا بان في الفخوماج اللي عندها افونتاج ابسولي هي ليطالي حيت عندها ليكو اقل هو كيتنتج في اقل ديال الوقت. بالنسبه لي شوسيغ ليطالي حتى هي عندها افونتاج ابسولي يعني ان لا فرنسا نا اوكان افونتاج ابسولي. دونك بصحيحه لا فرنسا ما عندها حتى شي افونتاج ابسولي. شوفوا دابا لافونتاج غولاتيف. بالنسبه لافونتاج غولاتيف شنو كنديرو؟ نجي نحسب واحد الحاجه. هاد الحاجه اللي نحسب الكو غولاتيف يعني هذا مقسوم على هذا. نشد هنا هاد 0.125 نقسم على 0.5 غتعطيني هنا 0.5. شديت هذا مقسوم هنا العكس هذا مقسوم على الفوق منه غتعطينا 4. هنا 0.067 مقسوم على 0.05 غتعطيني 1.34 وهنا 0.05 مقسوم على 0.067 عطينا 0.74. لافونتاج غولاتيف يعني كنقارنوا هادو. دونك لافونتاج غولاتيف شكون اللي عندها في الفخوماج شكون اللي عنده لوكو اقل هو لا فرنسا ها هو الفخوماج فرنسا. وشكون اللي عنده كو اقل في الشوسيغ ليطالي. دونك على حساب لافونتاج غولاتيف لا فرنسا a un avantage relatif dans la fabrication de fromage. صحيحه. ليطالي a intérêt à se spécialiser de la fabrication de chaussures. صحيحه. دونك هنا شوفوا هاد لي كيسيون هادو. Question 21. Quelles sont les activités dites informelles? Les activités informelles, bénévolat, khata. Les activités non déclarées, oui, ou les activités domestiques, B ou C. Question 22. Parmi les orientations de la loi de finances 2023, nous retrouvons le renforcement de l'état social. L'état social, il y a l'état-providence, l'économie, où il y a aussi la prise en charge des risques sociaux, il y a la protection sociale. Nouveauté de la loi de finances 2023. Assurer une protection sociale globale, oui. Alignement de taux de la TVA applicable aux professions libérales, 10% ويزادوا فيها. Révision de la hausse IR applicable aux employés. يعني عاودوا واحد لا ريفيزيون ديال هاد الاي ار. هاد الاي ار كاين اللي تنقص ليه نقصوا ليه الاي ار. دونك صحيحه. La loi de finances 2023 a été publiée dans le bulletin officiel le mois de janvier. Non, publiée en décembre 2022. Qui est publiée en janvier. En 2022, et pour baisser le taux d'inflation, au Maroc, la BAM a décidé d'agir à travers une politique monétaire. Oui. En augmentant le taux directeur. La crise sanitaire et économique actuelle. Donc, le pouvoir d'achat des consommateurs a augmenté le pouvoir d'achat. Les prix des biens et services connaissent une stabilité. Non, les prix de la transition vers l'énergie verte, l'énergie renouvelable, est une nécessité. L'abondance de monnaie est une source d'inflation. Oui, l'inflation. Donc, pour l'examen. J'espère que vous avez de la correction. بسلام عليكم. الحصة الجاية إن شاء الله مرة أخرى إن شاء الله. دونك بسلامة. أو revoir.